हरिः ओं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरयेत् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओं नमो नारायणाय। अथ षष्ठमो अध्यायः सप्ताह यज्ञ करने की विधि का वर्णन। कुमारा ऊचुः अथ ते संप्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणे विधिं सह वर्षभिश्चैव प्रायासाध्यो विधि स्मृतः दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं पश्यायन्यतः विवाहे यादृशं विन्तं तादृशं परिकल्पयेतः नाभ्यसस्विनोर्जयः च मार्गशीर्षशुचिर्नभः एते मासा कथारम्भे श्रोत्रेणां मोक्षसूचकाः मासानां विप्रमेयानि तानि त्याज्यान् सर्वथा सहायासु चिन्तर तत्र कर्तव्याहोसो स्वमध्यस्येः देशे देशे तथा सेयं भर्ता प्रेष्य प्रयत्निताः भविष्यन्ति कथा छात्र आगन्तव्यं कुटुम्बिभिः दूरे हरिकथा हरि केचिद् देशान्यायुच्चयुतकीर्तिनाः स्त्रियाशूद्रदयो ये च तेषां बोधो यतो भवेदः देशे देशे विरक्ता वै वैष्णव्या कीर्तनोत्सुकाः तेषा भव यत्पत्रं प्रेष्य न तत्लेखनमितीरितं सतं समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभः अपूर्वरसपुरुषस्वरूपैवं कथं चात्रं भविष्यन्ति। श्रीमद्भागवते पीयूषपाणाय सरसलम्पडाः भगवतं तस्य तथा शीघ्र मायाता प्रेम तत्पराः नावागसः काचिदचिद्यन्मात्रं तथा पितुः सर्वथा गमनं कार्यशरणोऽत्रैव सदुर्लभः एवमाकारणं तेषां कर्तव्यं विन एव च आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानि कल्पयेदः तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतं विशालावसुधा यत्र कर्तव्यं तत् कथास्थलनम। हरिः ओं। कथा का श्रवण किसी भी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर भी अच्छा माना गया है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो वहीं कथा स्थल बनाना चाहिए। शोधनं मार्जनं भूर्मेलेपनं धातुमण्डनं गृहोपकास्कारमुदधृत्य गृहे कोणे निवेशेत आरवाक्य पंचहतो यात्रा दानास्तीर्णानि प्रेमलेत कर्तव्यो मण्डं प्रेषो कदलीखण्डमण्डितः फलपुष्पदलेर्विश्वाभितानेन विराजितः चतुर्दिक्षु ध्वजारोपो बाहु सम्पाद्विजारितः ऊर्ध्व सप्तेवं लोकस्य कल्पिना सुविस्तरं तेषा विप्राविरक्तस्य स्थापनीय प्रबोध्य च पूर्वं तेषां मासानानि कर्तव्यानि यथोऽन्तरं भक्तोः सुचापि तदा दिव्यासनं परिकल्पयेत उदङ्गमुखो भवेद्वाक्ता श्रोत्वा वै प्रङ्गमुखस्तदाः प्रमुखस्य केशदं वेदक्त्वा श्रोत्वा चेयोदाङ्गमुखस्तदाः अथवा पूर्वदिग्जेया पूज्यपूजकमध्येर्यतः श्रोतॄणामागमे प्रोक्तं देशकालादिको विधैः विरक्तो वैष्णव्यो विप्रो वेदशास्त्राभिशुद्धेति दृष्टान्तकुशलो धीरो भक्ताकार्यो नीतिनिःस्पृहः अनेकधर्मा विभ्रान्ता स्त्रीणां पाखण्डवादिनाः शुकशास्त्रा कथोचारे त्याज्ये स्थिति यदि पंडिताः भक्तोपवेशहार्यार्थमन्यासस्थाप्य यथाविधः पंडिताः संशयाये चेतं लोकबोधनं तत्पराः वाक्याक्षौरं प्रकर्तव्यं दिनादार्वाग्यप्राप्तयो यतिः अरुणोदयो असो नित्यवर्या शौचं स्नानं समाचरेत नित्यं संक्षेपता कृत्वा सद्ध्यायद्यं च प्रयत्निताः तथा विघातनाय गणनाथं प्रपूज्येत इतरं संसार्य शुद्ध्यार्थं प्राचिन्त्य समाचरेतः मण्डलं चाक्रकर्तव्यं तत्र स्थापयितुं हरिस्तदाः मुद्रणमुद्देश्य मन्त्रेण चारेत पूज्यविक्रमाद प्रदक्षिणा नमस्कारान् पूज्यन्ते स्तुतिमाचरेतः संसारसागरे मग्नं दीनं च करुणानिधे
कर्ममुभाङ्गीताङ्गं ममुद्वारं भवर्णा वातः श्रीमद्भागवतस्यापि तथा पूज्य प्रयत्नताः कर्तव्यविधिना प्रीत्या रूपदिवसमन्विताः तथास्तु श्रीफलं धृत्वा नमस्कारं समाचरेतः आस्तुति प्रसन्नचित्तेन कर्तव्यं केवलं तदाह श्रीमद्भागवतोऽख्याख्य अयं प्रत्यक्ष कृष्णम् एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुख्यार्थः भवसागरैः मनोरथे मदीयो यत्फलं सर्वथा त्वया निर्विघ्नैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशवाः एवं दीनवचा प्रोक्तं वाक्तारं च अथ पूजयितः सम्भूष्य वस्त्राभूषाभिः पूज्यन्ते तं च संवस्तिवेत सुखरूप प्रबोधज्य सर्वशास्त्रविशारदाः एतद् कथा प्रकाशेन मतजानं विनाशाय तदाग्रे नियमः पञ्चत्य कर्तव्या श्रेष्ठे उदाः सप्तरात्रं यथा शक्या धारणेया स एव हि वर्णं पञ्च विप्राणां कथाभङ्गनिर्वृत्तैः कर्तव्यं तैर्हर्येरस्याप्य द्वासाक्षारविद्ययाः ब्राह्मणवैष्णव्य स्वचार्याः सह कीर्तनकारिणः नत्वा सम्पूजिदन्तान् स्वयमानसमाविशेतः लोकवित्तं धनानागात्र पुत्रचिन्तं विदुधेश्च कथा चित्तं शुद्धयन्ति स लभते फलं तमम् असूर्योदयमाशारभ्य साधिति प्रहारान्तकम् वाचिनीयाग्रहं साज्ञा धीरकण्ठं सुधीमतः हरिः ओम् कथा विराम कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयं तथा कथा मनो कार्यं वैकीर्तनं वैष्णवैस्तदा मलमूत्रायार्थं हि लप्य लदवाहार सुखावः हविष्येन्ने कर्तव्यो हिकारं कथार्थिनः पुष्पोष्य सप्त्रातं वै साक्षीश्चे शृणुयन्तदा गतमानं पयापानं कृत्वा वै गृहेण शृणुयात् सुखं फलाहारिणा भाव्यमेका भुक्तिं वा पुनः सुखसाध्यं भवेद्यस्तु कर्तव्यं श्रवणाय ततः भोजनं तु वरं मन्थे कथा श्रवणाकारकं नोपासो ब्रह्मप्रोक्ता कथा विघ्नकरो यदि सप्ताह प्रतिना पुंसा नियमा शृणु नारदः विष्णुदीक्षाविहीनानां नाधिकरा कथा श्रवणैः ब्रह्मचार्यमधं सुप्तिः पत्रावल्यं न भोजनं कथा श्रवसप्ताह समाप्तो भुवि चाकुर्या नित्यं कथावृत्तिः द्वितिलं मधु तैलं च गरिष्ठं तथैव च भावदृष्ट्वा पायुर्षितं जह्या नित्यं कथावृत्तिः क्राम क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च दम्भ्यं मोहं तथा द्वेषं घोरेश्च कथावृत्तिः वेदवैष्णव्या विप्राणां गुरुव्रतीनां तथा स्त्रीराजमहतं निन्द्यं वर्जयेद्या कथावृत्तिः रस्वलायन्त्यमलेक्षप्य पतिव्रात्यैक्येष्टदाः द्विजाद्वीन् वेदस्येहोष्य नावेद्यदा कथावृत्तिः सत्यं सुचिन्तया मौन मा वर्ज विनयं तथा उदारमानसं त्वदेवं कुर्यात् कथावृत्तिः दरिद्राय स क्षयरोगी निर्भया पावकर्मवानः अनपत्यो मोक्षरूपकामः शृणुयस्य कथयामि माम् अपुष्पवाक्यसाध्यानां वा वन्ध्या च मातृभार्गः स्वदन्तरवाचाया नारी तया श्रोतव्या प्रयत्नताः एतेषु विधीनां श्रावे तदक्षयात्तरं भवेतः आयुत्यमात् कथं दिव्या कोटियज्ञफलप्रदाः एवं कृत्वा व्रतविधि मुद्यामपनमथाचरेतः जन्माष्टमी व्रतमिवं कर्तव्यं फलकाङ्गिभिक्षः आकिञ्चनेषु भक्तेषु प्रियो नोद्यापनगृह श्रवणेनैव पूतस्ते निष्कामः वैष्णवां यथाः एवं नागः यज्ञेऽस्मिन् सप्ताहे श्रोतृभिस्तदाः पुस्तकस्य च भक्तुश्च पूजा कर्याति भक्तिदाः प्रसाद तुलसी माला श्रोतव्या यस्य दीयताम् मृगाङ्गता ललितं कर्तव्यं कीर्तनं तथाः जय शब्दं महाशब्दं शङ्खशब्दं च याकारेत विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्त्रं च दीयताम् व्यक्तस्येद विक्षोत्रा गीता वाच्य परेहनेः गिर्हाशेषेद्यन्त होमा कर्तव्य कर्मशान्तैः प्रतिश्लोकं तु जुह्यादिधीनां
दशमस्य च पयसं मधु सर्पिभिश्चेतिलायत्रादिकैषयुक्तम् अथवा हवनं कुर्याद्वा गात्राया सुसमाहिताः तामन्यत्वा पुराणस्य परमस्य तत्पदः होमासन्तो बुधो यम्यो दद्यात्मसिद्धये नानाछिद्रानिरोधार्थ न्यूनाधिकतयनो दोषे प्रशमार्था च पठिन्नाम हस्तसहस्रकम् तेनाश्रयात् फलं सर्वं नस्यास्म्याधिकं यतः द्वत्स ब्राह्मणं पुंस्यायोद भयजेन मधुपायसैः दध्यु सुवर्णाधेनु च व्रतपूर्णात्वहेतवैः सक्तोपलयत्रामितिं स्वर्णाहितं सिंहं विधाय च तस्य पुस्तकम् अस्थाप्यं लिखितं लक्षिताक्षरं हरिः ओम् सम्पूज्यमानयोऽध्यस्तदुपचारे सदक्षिणां वस्त्रभूषणगान्ध्यादि पूजितायतान्मने आचार्याय सुधीरि दत्त्वा मुक्त्वा स्याद्भवन्धनैः एवं कृते विधेने च सर्वपापनिवारणे फलदं मयास पुराणं च श्रीमद्भागवतं शुभं धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं स अन्यः संशयः कुमार ऊचुः इति ते कथितं सर्वं किं भूया श्रोतुमिच्छामि श्रीमद्भागवतेनैव मुक्ति हरेः करे स्थितो शनकादिक ने कहा कि नारद जी इस प्रकार तुम्हें यह सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी सुना दी। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस श्रीमद्भागवत से भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। श्रोत उवाच इति उक्त्वा ते महात्मानं प्रचुर्भागवती कथां सर्वपापहरं पुण्यं मुक्तिप्रदायिनां श्रवणतं सर्वभूतानां सप्तादिनियतात्मानं यथा विधि ततो देव ततुष्टवो पुरुषोत्तमम् अदन्ते जानवैराग्य भक्तिनं पुष्टदा परा तनुन्यं परं चाभूत सर्वभूत मनोहरं मानार्दस्य कृतार्थे भूषिसिद्धे स्वीये मनोरथे पुलस्कृते पुलकीकृत सर्वाङ्गं परमानन्दसंवृतः एवं कथं समाकरणं नारदो भगवत्प्रियाः प्रेमददया वाचा तनुवाच कृतांजलिः। सूर्य ने कहा कि शौनकाद जी यो कह करके महामुनि सनकादिक ने एक सप्ताह तक विधि पूर्वक इस सर्वपाप विनाशिनी परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन किया। सब प्राणियों ने नियम पूर्वक इसे श्रवण किया। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति किया। नारद उवाच धन्योऽस्मिनो गृहीतोऽस्मि भगवधी करुणा परे अद्य मे भगवा लब्ध सर्वपापहरो हरिः श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधनः वैकुंठस्थो यथा कृष्णं श्रवणासाद्य लभते। नारद जी ने कहा कि मैं धन्य हूँ, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया है। आज मुझे सर्व पाप हरि श्री विष्णु जी की प्राप्ति हो गई है। तपोधनो मैं श्रीमद्भागवत सप्ताह को ही सब धर्मों में श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि जिसके श्रवण से वैकुंठ बिहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। श्रुत उवाच एवं ब्रुवन्ति ते वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमैः परिभ्रमां समायाता श्रीकृतो योगेश्वरस्तदा। सूत जी ने कहा कि शौनकादिक वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी यूँ कह ही रहे थे कि वहाँ घूमते फिरते योगेश्वर सुखदेव महाराज आ गए। तत्रायो खोड़स वार्षिकास्तदाः व्यासमाजो मसजो जानमहावाभिचन्द्रमः कथाश्रवासे निजल भवपूर्णः प्रेमणा पठनं भगवतं शनैः शनैः दृष्ट्वा सदास्य पुरुं परमोरुतेजसम् साध्या समुत्थाय दुतान् ददुर्महासनम् प्रीत्या सुसार्थे सुरसि समस्तपूज्यस्तसुखम् स्थितो वदत् स क्षीणतामलं क्षीरं श्रीशुक उवाच निगं कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रव्यसंयुक्तं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः धर्म प्राग्जित कैतवोत्रो परमो निर्मषणानां सदा
वेद्यं वास्तवमत्रमस्तु शिवदं तापत्योन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा पैरीश्वरः शाद्योद्युद्यवद्नुरुध्यते यत्र कीर्तिभिः सुषुभिस्त्रशृणातः श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यादवैष्णवानां धनं यस्मिन् परमहंसमयं अवलं ज्ञानं परं गीयते तत्र जानविरागा भक्तिसहितं नैकर्ण्यमाविष्कीकृतं तच षड्वतं प्रपठन् विचाराण परो भवत्या मे विमुक्ते नरः स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नश्यत्यं रसः अवतः पिबन्तु सदवाभ्यासा मामां मोच्यत गृहीर्चितः सूत उवाच एवं भूप्रणयस इति भद्रायणो मध्ये सभायामरिरविरासितः प्रह्लाद बाल्योऽध भवफाल्गुनादिभिवृतं स्वस्तिशस्तं पूज्यस्य तान् दृष्ट्वा प्रसन्नं मदशासने हरिः तें चाक्रे कीर्तनमाग्र्यस्तदा हरिः ओम् भवो भवत्या कमलास्तनास्तु तावत्र गामगत्कीर्तनदर्शनाय प्रह्लादास्तधालधारिः तरलकतिनतनया चौध्यवादकांशधारी वीणाधारी सुरसरेश्वरकुलशलायता रागकर्तोर्जनो भूत इन्द्रो बदीन मृदंग जय जय सुकरा कीर्तिन तनते कुमारा यवाग्रे भवत्य वक्त्वा सरसस्य रचनाया व्यासपुत्रो बभूव नदातमध्ये त्रिमेक्यतत्र भक्त्यादिकामं नटवास्तु तेजसाम् अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्षाय हरिप्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीत मतो वरं ब्रव भाववृदाद विनोधुरं प्रीता कथात कीर्तनोऽस्मि सम्प्रथम् शृण्वेति तद्वाक्यमतिप्रसन्नं प्रेमादचित्तं हरिमूर्चिरेते नागाहताथोषु च सर्वभक्तैरेगिस्तभ्यां भविष्यमितिं परयन्तं मनोरथैः परिपूर्णय्य स्थितित्वं चत्वारबन्दिर्येक्षितः ततो वान्य मञ्चरुणैरुणनारदः अस्तता दुःसुगादीना पीतापंश तथा प्रहृष्टा परिनेष्ट होमोहा सर्वे ययोपति पीता कथामृतस्ते भक्तिसुताभ्यां सह रचिता सह शास्त्रेषु कीयेऽपि सदा तदा सुखेन अतो हरिभार्गवतस्य सेवनाचिन्तं समयाति वैष्णवानां दरिद्रदुःखखज्वरादहितानां मायापिशाचातिम परिमार्जितानां संसारसधितो परिपातिनानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जन्ति शौनक उवाच शुकेनोक्तं कदा राज गोकुलेन कदा वः सुरसई कदा छिदंत ते संशयात्मितम। शौनक जी ने पूछा कि महाराज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को गोकर्ण ने धुंधकारी को और सनकादिक ने नारद जी को किस समय यह श्रीमद् भागवत कथा सुनाया था, मेरा यह संशय दूर कर दीजिए। सूतो उवाच आकृष्णा निर्गमत्वा स दोर्षाधिकतय कलौ नवमेतो नवश्चिता कथारंभं सको करोतो परीक्षा शृण्वन्ते तौ च कलौ वर्षता सुतये शुचो शुद्धो नवभ्यं च धेनुजो कथयत् कथां तस्मादपि कलो प्राप्तो त्रिशद सर्गतो सती उरुरुचेते पक्षे नाभ्यां ब्राह्मणा सुधाः इत्युक्तं समाख्यातं यत्पुष्टो ये अहं यानघा कलो भगवती वार्ता भवरोगा विनाशिनीः कृष्णाप्रियं सकलकल्पमनाशनाशं च मुक्तिहेतुभिलासकारी सद्य कथानकमिदं पिता युवतादरेण लोके हि तीर्थपरिशीलनान् सेवनयाः स्वापुरुषमपि वीक्ष्यपासहस्तं ददामि यमः किल तस्य कर्णमूले परिहारगौ भगवत्कथासु महान्तान् प्रभुरमहान्य नृं च वैष्णवानाम् आसरे संसारे विषयांग कुलधियाः शरणार्थक्षेमार्थपिबतं सुखगाथान्तुल सुधां किमर्थं व्यर्थं भो व्रजतकुपते कुतिशते कथैः परीक्षिता साक्षी याचे शृण्वतान्तु मुक्त्यो युक्तिकथने रासप्रवाहसंस्थेन श्रीशुकेन हृता कथा
कंठे सुबध्यन्ते येन वयसा वैकुण्ठप्रभु भरवेद इति च परं गुह्य सर्वसिद्धान्तसिद्धिं सपदि निर्गतिं ते सहस्रपूज्यं विलोक्य जगति शोकसङ्कथातो निर्मलं नासितं निश्चितं पिबत परसुखहेतो द्वादशस्कन्धसारम् एतो यो नियतया शृणोति भक्त्या याशेनां कथयन्ति शुद्धवैष्णवाग्रैः तैषां तौ सम्यग् विधिकारणतः फलं लभते यथार्थयात्रा निभुवने इमाप्ययाय साधनाय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंससंहितायाम् उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवत महात्म्ये श्रवणविधिकथा नाम षष्ठमो अध्यायः। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।